अनेक वीडियो आपण देखि सारिचंती जे कालिया योजना बंद हो गला कालिया योजना आ चाषी को मिलिबो नाही सरकार बदली गला आ कालिया टंका मिलिबो नाही थिले बीजेडी सरकार नाही माने कालिया योजना रो टंका आ कृषक मान को मिलिबो नाही कालिया योजना द्वारा चाषी मान को मिलिथा टंका एही योजना हेउची ओडिशा सरकार योजना ओडिशा सरकार जेतेबेले नवीन पट्टनायक सरकार थिले सेतेबेले एही योजना को आरंभ करा जायतिले। हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल जीएस बापलुरे अनेक चाषी अनेक क्वेश्चन करूचंती ओडिशा रे बीजेडी सरकार भांगिला माने ओडिशा रे आ बीजेडी सरकार नाही कहिले चलिबो कारण ओडिशा रे बीजेडी शोचनीय परास्त हेबा परे कालिया योजना रो कोन प्रभाव पड़िबो अनेक चाषी यह क्वेश्चन एवं आलोचना समालोचना मध्य करूचंती जे ओडिशा सरकार जो थिले बीजेडी सरकार नाही माने कालिया योजना रो टंका आ कृषक मान को मिलिबो नाही एटा संपूर्ण भूल कथा। कालिया योजना यह हेउची सरकारंकर योजना यह नवीन पट्टनायक बा बीजेडी रो योजना नुहे कालिया योजना ओडिशा गवर्नमेंट रो योजना एही योजना द्वारा चाषी माननकु मिलिथा टंका कालिया योजना द्वारा चाषी माननकु मिलिथा टंका एही योजना हेउची ओडिशा सरकार योजना ओडिशा सरकार जेतेबेले नवीन पट्टनायक सरकार थिले सेतेबेले एही योजना को आरंभ करा जायतिले किंतु एटा नवीन सरकार निजर योजना नुहे एटा होची सरकारंकर योजना कालिया योजना रे नामित करा जायछि किंतु एटा चाषी माननकु एही कालिया योजना द्वारा लाभ मिलुची एही कालिया योजना द्वारा आर्थिक लाभ मिलुची अनेक लोक अनेक क्वेश्चन करूचंती सरकार भांगिला माने कालिया योजना रो कौनसी संपर्क नहीं कालिया योजना आउ नाही चाषी माननकु आउ मिलिबो नाही कालिया योजना संपूर्ण भूल कथा। कालिया योजना आपण केमिति पाउथिले सेमिति आपनकु मिलिबो तेणु आपनकु अनुरोध करूचे এই ভিডিও को शेष पर्यंत देखंतु एवं अधिकरु अधिक এই ভিডিও को शेयर करंतु जेमते समस्त जानंतु जे कालिया योजना सतरे अछि कि नाही वर्तमान समय कालिया योजना रो परवर्ती किस्ती आपनक अकाउंट रे आसीबो कि नाही अनेक क्वेश्चन सामना को आसीची सेही क्वेश्चन जेमिति आसुची मु भाबिली या पय एक वीडियो बनिबाटा ही ठीक हेबो तेणु आपण मानक मन रे थिबा डाउट को मु क्लियर करिया को चाहिबी सरकार जे हेउ ना काई किंतु योजना माने योजना कार्यकारी करिवो माने कार्यकारी करिवो योजना सहित सरकारंकर माने निजस्व व्यक्तिगत कोनसी संपर्क नाही योजना सहित गवर्नमेंट स्कीम आपण बुझंतु मु जे कथा कहूची गवर्नमेंट स्कीम सहित सरकारंकर व्यक्तिगत हस्तक्षेप नाही जेमिति कालिया योजना रे जो टंका मिले कालिया योजना नवीन पट्टनायक निज घर पैसा से दौ नथिले निज पॉकेट रु पैसा काढी से चाषी को दौ नथिले से गवर्नमेंट टंका से गवर्नमेंट रो टंका को सरकार टंका को चाषी मानन को दिया जाउतला नवीन पट्टनायक ता निज घर आनी कि आपन को दौ नथिला बा तांको पॉकेट बाहर करी आपन को दौ नथिला आपण एटी बुझंतु बहुत भला भाबरे कारण कालिया योजना सरकार बदलिले भी सुधा 100 सरकार आसिले भी सुधा कालिया योजना को बदली पारिबे नाही किंतु नाम को परिवर्तन करि पारंती अमाउंट जो मिलुतला आपन को 2000 टंका से अमाउंट ता बढ़ी पारे किंतु नाटी मध्ये चेंज हेई पारे किंतु चाषी को योजना माने सेही चाषी को योजना ही रहिबो जेमिति आपन को एग्जांपल आपन को कहिबी जेमिति जेतल कांग्रेस सरकार थिला जेमिति हमर इंदिरा गांधी को जेतल कांग्रेस सरकार एक योजना थिला कांग्रेस समय एक योजना थिला जेतले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थिला कोन इंदिरा आवास योजना वर्तमान समय रे अनेक लोक पाइचंती इंदिरा आवास योजना तो चलीथिला जेमिति नरेंद्र मोदी शासन को आसिले बीजेपी सरकार जेमिति हमर सेंटर को आसिले सेंटर जेमिति बीजेपी सरकार आसिले से इंदिरा आवास योजना को नाम परिवर्तन कले एवं अमाउंट को मध्य बढ़िले से नाम वर्तमान कोन हेची प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना सही प्रकार तेणु नाम परिवर्तन हेई पारे कालिया योजना रो अन्य कौन सी योजना रो नाम हेई पारे किंतु योजना माने चाषींकर योजना चाषी माने जेमती आगुरो टंका पाउथले जेमती नवीन पट्टनायक सरकार जेमती बीजेडी सरकार थिबा समय जेमती चाषी माने टंका पाउथले किंतु एथर बीजेपी सरकार ओडिसा रे गढिले मध्य आपनकु कालिया टंका मिलिबो माने मिलिबो किंतु नाम को मध्य चाहिबे जिते समान चेंज करि पारंती कारण बीजेपी सरकार नुआ जेहेतु ओडिसा रे शासन को आसिला शासन सत्ता को आसिला सिंहासन को आसिला सरकार को आसीबो जदि से चाहिबो कालिया योजना को नाम परिवर्तन करिया पई किंतु नाम को से परिवर्तन करिवो
କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍କିମ୍କୁ କାହାର ଅକାତ ନାହିଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ସରକାର ଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କିମ୍, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍କିମ୍କୁ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ଟଙ୍କା, ସେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ କି? ପକେଟରୁ ବାହାର କରି ଦେଉଥିଲେ ନା ତା ଘର ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା? ନା, ସେୟା ନୁହେଁ। এটা গভর্নমেন্ট স্কিম মানে গভর্নমেন্ট টঙ্কাକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାନେ, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ମାନେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ମିଳିବ ନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ଏମାଉଣ୍ଟଟା ବଢିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍କିମ୍, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବିଜେପି ହଉ ବା କଂଗ୍ରେସ ଆସୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକି କଂଗ୍ରେସ ଆସୁ ବା ବିଜେପି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଟଙ୍କାକୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ବା ସ୍କିମ୍, କାଳିଆ ସ୍କିମ୍କୁ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ତ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ। କାରଣ ଚାଷୀ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନେଇକି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ। 2000 ହଉ ବା ବର୍ଷରେ 4000 ହଉ, ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା ତରଫରୁ, ସେତିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କାହାର ତ ଘର ଚଳୁନାହିଁ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କାରେ କାହାର ଘର ଚଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଚାଷ କାମର ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍କିମ୍କୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁ ବା କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାର ଅକାତ ନାହିଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର। ତେଣୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏମିତି ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସରକାର ବଦଳିଗଲା, ଆଉ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା, ସତ ଏବଂ ମିଛ। ଆପଣ ସତକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଯାଏଁ ସରକାର ଗଠନ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶପଥ ନେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିର ହେଲା, ତ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ନା କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏହା ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବା ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଧିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍କିମ୍। ତେଣୁ ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା କେହି ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରିଥିବାରୁ।